ड्राइवर महासंघर आंदोलन को आज 3 दिन दीर्घ 3 दिन धरी राति दिन ड्राइवर माने शांतिपूर्ण भाव धारणा बसिचंती सेमानंकर हक सेमानंकर दाबी नहीं सरकार निकट में से माने राजरास्तार बसिचंती किंतु ए पर्यंत सेमानंकर समस्या जो रही बा दाबी जो रही समाधान हो पारि नाही। बर्तमान में आम रहीचु जाजपुर जिला बिंझारपुर अंचल अरई छक निकट में पूर्व देखु यात्री मानकर गमनागमन में असुविधार सम्मुखीन होती यात्री माने जो कमर्शियल गाड़ी रही से पूर्व फेरई दि जाऊला किंतु आज जे रही ड्राइवर महासंघर सभापति राज्य सभापति तांकर निर्देश क्रमे आज समस्त ड्राइवर भाई माने एठारे शांतिपूर्ण भाव धारणा बसिचंती। आम सहित रही जड़े ड्राइवर जे कि पूर्वर गाड़ी चलई तांकर हाथर 3टी आंगुली एवं तांकर डाहाण गोड़टी हरई सहित आलोचना करवा से ड्राइवर मान सहित सामिल अछंती ए यात्रा ए महायात्रा सामिल अछंती समर्थन देउछंती तांको पाखरु पचारि बुझिबा कोन कहउछंती। आज्ञा स्वागत करी बड़ खबर टिके परिचय देबे। मु त्रिलोचन बेहेरा बिंझारपुर ब्लॉक रो महिंदा ड्राइवर महासंघर आडमिन भाव काम करे। कौन कहिबे पूर्वर आपण गाड़ी चलाउथले किंतु दुर्भाग्यवशत आपण आज आपणकर हाथर 3टी आंगुली आउ गोड़ हरई तापर भी आपण ड्राइवर आगे आसी ड्राइवर मानकर सुविधा को चिंता करी सुविधा को आखि आगे रखी आपण आज ड्राइवर महासंघर जो यात्रा रही जो संघर्ष रही आप सामिल होती कौन कहिबे। आज्ञा आमर राज्यर सभापति प्रशांत मेंडुली भाई जो संगठन टी गढ़ी समग्र ओडिशार ड्राइवर मानक हितरे आउ से मु मध्य लाभवान होती मोर ये जो एक्सीडेंट हैला परे मते ड्राइवर भाई माने जाइकी मेडिकल देखा कर मोर ब्लड दरकार होता भाई मो सान भाई कांटेक्ट करते 5टी ब्लड भी देइचंती तापर आमर बिंझारपुर ब्लॉक तरफ सदस्यों ठारू कलेक्शन करके मेडिकल खर्च पर 50,000 सहायता भी करचंती। आउ आमर जो ड्राइवर माने रास्ता रे जाउचंती गाड़ी नहीं कि कोठी गाड़ी खराब हेले सांगे सांगे आमर व्हाट्सएप ग्रुप माध्यम रे सेठिका भाई आसिकी पहुँचिकी गाड़ी टी मिस्त्री धरिकी सजाड़ दौरान जदि कौन सदस्य को आमर जनसाधारण आक्रोशमूलक भाव में अन्याय भाव में गाड़ी गुलज कर मारधर कर आपण एरिया नथिले भी जो एरिया थे सेठी आमर ड्राइवर भाई माने आसिकी आपण को पहुँचिकी न्याय प्रदान करचंती। आउ सेही उद्देश्य नहीं कि आगु को भविष्य को आमर ड्राइवर माने जिमिति कुंठा बुधरे गाड़ी सम्मान सह चलेबे से ये ड्राइवर समाज लड़ई आउ से लड़ई को आखि आगर रखी ड्राइवर समाज टे ड्राइविंग करने जमी कुंठाबोध न करूँ से मुझे राजरास्तार बसची ड्राइवर समाज उन्नति जहाँ शुणुले प्रतिक्रिया रही जड़े ड्राइवर भाई ड्राइवर मानक जो संघ जरिया ड्राइवर ओडिशा ड्राइवर महासंघ जरिया सारा ओडिशार जो ड्राइवर माने रही एकत्रित हो पारि कहार केत असुविधा हेले ए ड्राइवर माने कौन भी स्थान में साहाय्य पाई पारुचंती। जहाँ शुणुले बर्तमान पे आम सहित रही बिंझारपुर ब्लॉक रो ए ड्राइवर महासंघर सभापति अशोक कुमार रथ तांकठारु पचारि बुझिबा। आज्ञा पूर्व मध्य आपण प्रतिक्रिया रखिचंती आम आपण पाखर प्रतिक्रिया नहीं 3 दिन आज को बीतला तथापि आपणकर समस्यार समाधान हो पारुनी कौन रही पारे कारण कौन कहवा नहीं। पूर्व सरकार पीरियड भितर आमे भी एरकम आंदोलन को ओल्लैलु गोटे अवहेलित ड्राइवर समाज को केमिति सुरक्षा प्रदान करवा ड्राइवर न्याज्य दाबी सरकार पार उपस्थापन करूँ एवेकार जे सरकार अच्छा से भी आमको स्वागत करते कहते ड्राइवर यही सब दाबी पूरण हवा निहाती दरकार। विधानसभा मुख्यमंत्री मोहन माझी महोदय स्वर उत्तोलन करते आम मान साथी धरी किंतु जो आज मोहन सार महोदय आज मुख्यमंत्री आसन में बसचंती आमे बहुत आशा करूँ जे कि जहाँ बेले सार आम दुख बुझे किंतु मोहन सार आज की 13 मास हो गला सरकार गठन करवा किंतु ड्राइवर भाई मान दुख आज बुझुना तेणु आमे निष्पत्ति नहीं जदि सरकार आम दुख न बुझती ताले आमे सारा ओडिशार ड्राइवर महासंघ
ଏରକମ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ବସିକି ରହିବୁ। ଆ ଫଳରେ ଯାହା ଧନ ଜୀବନ ଯାହା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ସରକାର ସେଗୁଡ଼ା ବୁଝିବେ। ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ କେବେ ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ। ସରକାର ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ ଏହାକୁ ମାନିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେତିକି ଦାବି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜଣେ ପୁଅଟିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଏ ତାକୁ ଯଦି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦିଏ ଯେ କି ତୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ହେଇଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ +2ରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବ କି? ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟଟେ ନିହାତି ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟେ ଦରକାର। ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଦାବିକି ଆମକୁ ମୁହଁରେ କହୁଛନ୍ତି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରେସମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଏଇଟା ବାସ୍ତବ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ମହୋଦୟା ଆମକୁ ବି ଏରକମ ଦାବି ହଁ ହେଇଗଲା ବୋଲି କହିକି ଆମକୁ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସୁଭାଷ ସିଂ ମହୋଦୟା ହଁ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ନିରୀହ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ସଂଘରେ ପଶିଥିଲୁ, ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକି ଭାବିଥିଲୁ ଏଇଟା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ। ତେଣୁ ଏ ସରକାର ବି ଆମକୁ ସେଇ ରକମ ଖେଳଣା କଣ୍ଢେଇ ଦେଇକି ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି? ଆମକୁ ହାତରେ ସତ କଣ୍ଢେଇ ଧରେଇ ଲିଖିତ କି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ କି ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘର ଯାହା ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଥିଲା ଆମେ 3ଟି କି 5ଟି ଆମେ ପୂରଣ କରୁଛୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓହରିବୁ। ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ହଇରାଣ ହରକତ ହଉଛନ୍ତି, ଏକଥା କହିବାର ମାନେ ହେଲା କିଛି ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ବେପରୁଆ ଭାବେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଓଭର ସ୍ପିଡ୍ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି, ମଦ୍ୟପାନ କରି ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ରହିଛି? ଯେଉଁମାନେ ମହାସଂଘ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମହାସଂଘ ଯାହା ନିୟମ କରିଛି ସେମାନେ ମାନିକି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମହାସଂଘର ବାହାରେ ସରକାର ତ ମଦ୍ୟ ଚେକିଂ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ମଦ୍ୟପାନ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ମଦ୍ୟପାନ ମଦ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲା ଯାଉଛି କାହିଁକି? ତେଣୁ ଅର୍ଥନୀତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଜନତାର ସରକାର ଯେଉଁ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ କି ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଦ ବନ୍ଦ କରିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆଜ୍ଞା ମଦ ଏଇଠି ଉଣ୍ଡାଳି ଦେଲେ ମିଳିବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଉଣ୍ଡାଳି ଦେଲେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସରକାର ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମଦ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଡ୍ରାଇଭର ମଦ ପିଇବେନି କାହିଁକି? ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶାସକ୍ତ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶାସକ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ, ଖାଲି ଡ୍ରାଇଭର ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହୁଛନ୍ତି ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ 100 ବାଇକ୍ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବେ 75ଟି ବାଇକ୍ ନିଶା ପାନରେ ଯାଉଥିବେ, କେବଳ ଡ୍ରାଇଭର ନୁହନ୍ତି, ସାରା ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଦ ନିଶାରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଡ୍ରାଇଭର କଥା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁନି, ବେପାରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚଳନା ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଦୋଷ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମ ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ନିହାତି ହିସାବରେ ସଂଘକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। 100ରୁ 70% ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଆମେ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିସାରିଲୁଣି। ଆଉ 30 ଜଣ ଯିଏ ଅବାଟିଆ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମରି ଭିତରେ ରହିକି ବି ଗୁରୁବାଣୀ ନେଇକି ସେ ବି ମଦ ବିରୋଧୀ କି ମଦକୁ ବିରୋଧ କରିବେ। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକର ସଭାପତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା। ଆମେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ କରିଥିଲୁ, ସେ ତାର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଯାହା ଉତ୍ତର ପାଇଲୁ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଲୁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଲିଖିତ ଭାବେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇଥିବେ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବା ପ୍ରେସମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ନ ଜଣାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଏଇଭଳି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସି ରହିବେ ବା ଆନ୍ଦୋଳନ ସେମାନଙ୍କର ଜାରି ରହିବ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି, 3 ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ସରକାର ଏକ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ। ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଦେବୀଦତ୍ତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବଡ଼ ଖବର।